بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفني ويسعدني مرة أخرى أن أتحدث معكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. Donc, chers frères, chères sœurs, vous qui nous regardez, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous, encore une fois. Et donc, soyez les bienvenus dans cette émission qui va être consacrée à la deuxième partie de notre émission qu'on avait déjà commencé, en l'occurrence le repentir. إذن أيها المشاهدون أيها المشاهدات الكرام والكريمات، هذا الحصة هي الحصة الثانية تكملة للحصة الماضية في موضوع التوبة. والتوبة سبحان الله يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ورخصة قيمة، وأقول يعني حل مناسب يعني من اقترف ذنبا لهذا المذنب. وكما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: وخلق الإنسان ضعيفا. Donc le repentir, c'est un éminent cadeau, c'est un énorme bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur, fût-ce infidèle, fût-ce incroyant, de se repentir donc après avoir commis involontairement ou volontairement donc ce que Allah ta'ala lui avait interdit. موضوع التوبة إذن هو موضوع أقول يعني يحتاج إليه العبد المؤمن الضعيف في خلقته، الضعيف في حجمه، الضعيف في إيمانه. موضوع التوبة إذن يحتاج إليه المذنب العاصي. وكذلك التوبة كما هو معروف في لسان العرب، التوبة وش معناها؟ هو الرجوع إلى الله. فالإنسان لما يكون عاصي رب العالمين يكون بعيد على رب العالمين، يكون كما نقولوا احنا متعدي الحدود اللي رب العالمين جعلها بينه وبين المعصية، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Donc le repentir, c'est une occasion de revenir vers Allah Ta'ala, et le repentir, c'est le retour. C'est le retour vers Allah Ta'ala, car le pécheur, celui qui a commis un péché, était tout simplement éloigné d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, était éloigné de Dieu Subhanahu wa Ta'ala, et donc ce repentir lui permet de faire ce retour vers Allah Ta'ala en vue de se faire pardonner. Ceci dit, on va, Inch'Allah, citer un hadith ou deux hadiths qui sont authentiques, tous les deux. إذن الآن نذكر حديثا أو حديثين صحيحين. الأول
النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن إنسان في من كان قبلنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحدثنا كثيرا عن من كان قبلنا. لماذا؟ حتى يشعر المسلم أنه يعني في استمرار لهذه الحياة الدنيا الطويلة التي بدأت منذ أرسل الله تعالى آدم عليه السلام ونوح عليه السلام إلى قيام الساعة. إذن المسلمون جاءوا بعد أخرى، فنحن لسنا بمعزل. احنا ما ناش كما نقولوا احنا وحدنا والأمم الأخرى وحدهم، لا، احنا جينا بعد اللي جاءوا قبلنا وهم اليهود والنصارى. اليهود كانوا متبعين موسى عليه السلام، والنصارى كانوا متبعين عيسى عليه السلام. إذن إنسان أذنب وقتل 99 نفس. إنسان أذنب وارتكب جريمة القتل، ما قتلش واحد ولا اثنين، اقتل 99 نفس. ثم يعني ندم على هذا العمل، على الجريمة النكراء، لأن النفس هذه ما هوش حق أي إنسان يروح ويقتلها ويروح ويأخذها من صاحبها. يعني رب العالمين هو الخالق، والنفس هذه لرب العالمين، ملك لرب العالمين، وحرام على ابن آدم، حرام على الإنسان يروح ويأخذ هذه النفس بغير حق. إذن قتل النفس جريمة عظيمة، وقتل النفس يعتبر قتل الناس جميعا. فاندم وكما نقولوا احنا روح يبحث كيفاش يتوب. ذهب ومشى دلوا على إنسان عابد، إنسان يعني واش يدير يعبد رب العالمين. فذهب إليه وسأله هل ممكن لهذا القاتل 99 نفس للتوبة. فهذا العابد اللي ما كانش عنده علم، ما نقولش جاهل، ما كانش عنده علم، افتى بغير علم. وبارك الله فيك أخي الكريم اللي كتشوف فيا، وبارك الله فيك أختي الكريمة اللي كتشوف فيا، الإنسان كي يسألوه في الدين يجاوب إذا عنده علم. إذا ما عندهش يقول الله أعلم، يقول ما نعرفش، لا أدري، ونصف العلم لا أدري. فلما أفتاه بغير علم ماذا قال له؟ قال له كيف يتوب الله عليك، كيف الله تعالى يغفر لك وانت قتلت 99 نفس؟ باب التوبة مغلوق في وجهك. فهذا القاتل 99 نفس ماذا فعل؟ قتل هذا المفتي العابد الذي ليس له علم. إذن شحال الآن مجموعة القتلى، مجموعة الجرائم 100 جريمة. ثم طبعا لا إن شاء الله je traduis. Donc on va commencer par un hadith authentique. Une personne donc dans les communautés qui nous avaient précédés, et là j'ouvre une parenthèse, le prophète sallam parle souvent des communautés qui nous ont précédés, en l'occurrence les juifs et les chrétiens. Et lorsque le Coran parle des juifs et des chrétiens, il les qualifie de Ahl al-Kitab, les gens du livre. Et quelqu'un qui a un livre, c'est quelqu'un qui a le savoir. Donc par respect, le prophète sallam, par respect le Coran, par respect Allah subhanahu wa ta'ala, qualifie et appelle les communautés qui nous avaient précédés, en l'occurrence les juifs et les chrétiens, il les appelle par Ahlul Kitab, les gens du livre. Donc l'islam n'a rien contre les autres religions, mais seulement il veut se démarquer des autres religions pour qu'il n'y ait pas de mélange, pour que l'islam soit et reste authentique. C'est un message comme les autres, c'est un message corroboré par une révélation qui est le Coran et la Sunna du Prophète sallam, et cela va de soi que cette religion, je dirais, prend ce qui est nécessaire pour se préserver et pour qu'elle reste authentique sans être entachée de quoi que ce soit qui ne lui appartient pas.
Mais avec respect, le prophète sallam parle des autres religions. Et d'ailleurs, le Coran même, la parole de Dieu, on trouve beaucoup de citations de la Torah et de l'Évangile, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous les prophètes, on a la même religion. Car depuis qu'Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est l'islam, c'est la soumission à Allah Ta'ala. Mais dans la pratique, donc il y a une divergence. Chaque prophète a apporté, selon l'époque dans laquelle il a été envoyé, donc il a apporté une certaine pratique. Donc nous, c'est avec respect qu'on cite les prophètes qui ont précédé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit alayhimus salam, que la paix soit sur eux. Et il faut les aimer comme on doit aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci dit, parce que c'est très important, nous sommes dans un pays chrétien, nous sommes avec des communautés judéo-chrétiennes, et il faut qu'il n'y ait pas de malentendus, de quiproquos, donc on respecte les religions, on aime et on croit, on doit aimer et croire en ces prophètes alayhi salam, en Moïse alayhi salam, en Jésus alayhi salam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne parmi les communautés qui nous ont précédés a commis un meurtre. Il a commis 99 meurtres. Il a tué, il a assassiné 99 personnes. Or, en islam, comme dans les autres religions, la personne, je dirais, l'intégrité de la personne doit être respectée. Donc, on n'a pas le droit d'aller enlever une vie à une personne. On n'a pas le droit de tuer. Donc, tuer quelqu'un, et malheureusement, surtout dans notre communauté musulmane, qui doit respecter donc cette loi, malheureusement, on entend parler chaque jour de plusieurs meurtres, plusieurs assassinats, je dirais horribles, et donc on doute sur l'islam de cette personne qui a commis donc ce meurtre horrible. Donc ceci dit, cette personne a commis 99 assassinats. Et après, donc il s'est rendu compte qu'il a commis un péché énorme. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à se repentir. Et on lui a montré, on lui a indiqué quelqu'un qui s'adonnait à la pratique, un ascète, un adorateur, mais qui n'avait pas de savoir. Donc l'assassin, entre guillemets, l'assassin de 99 personnes, a demandé à cet ascète, à cet adorateur, à ce abid, est-ce que Allah Ta'ala peut lui pardonner? Malgré qu'il a commis 99 assassinats. Alors, le abid, l'adorateur, l'ascète, lui a répondu par ignorance. Il lui a dit, c'est pas possible, ce que tu as commis est impardonnable et Allah Ta'ala ne va pas te pardonner. C'est fini, tant pis pour toi. Alors l'assassin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la boucle et il a tué donc sa centième victime. Et malgré ça, il a demandé encore à se repentir. Et cette fois-ci, et tant mieux pour lui, et grâce à Allah Ta'ala, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah, le Très-Haut, on lui a montré, on l'a dirigé vers un savant. إذن لما قاتل العابد لأنه منعه من التوبة وأغلق في بابه باب الرحمة باب الله سبحانه وتعالى فأكمل به 100 كمل به 100 ثم ندم وبحث على إنسان عالم
فدلوا على عالم في المدينة، فذهب إليه فأخبره بما فعل وسأله: هل لي من توبة؟ قال: نعم، لك أن تتوب، ومن يمنعك من التوبة؟ لكن اذهب إلى مدينة كذا وكذا وملائكة العذاب. شو سبحان الله، هذا التائب اللي قتل مئات شخص رب العالمين يبعث له ملائكة رحمة وملائكة عذاب. واش يدوروا؟ باش يحكموا واش يدوه للجنة ولا يدوه للنار. طبعا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة النار. الملائكة الرحمة قالوا تاب ندوه الجنة، وملائكة العذاب قالوا لا قتل مئة ندوه للنار. فالله تعالى بعث إليهم ملكا حكما هو اللي يفصل بيناتهم. قال: موزنوا المسافة من المدينة اللي راه جاي للمكان اللي مات فيه، ومن المكان اللي مات فيه للمدينة وراه رايح، واش اللي هي قريبة ندوها مع أصحابها. إذا ما زال قريب للمدينة اللي جاء منها ادوه للنار، وإذا راه قريب من المدينة اللي راح لها مدينة الناس الصالحين ادوه للجنة. فوزنوا فوجدوا المسافة يعني تنقص للمكان يا حبيبي شبر. وفي رواية رب العالمين الأرض هذيك اللي كان رايح لها زواها، يعني قلصها، يعني نقصها بشبر، فالله تعالى غفر له. Donc la personne, l'assassin de qui a commis son meurtre, son assassinat, a regretté une deuxième fois et a demandé à voir quelqu'un de savant, quelqu'un de connaisseur. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous qui nous regardez, l'importance du savoir. Et surtout en matière de fatwa, en matière d'apporter un avis juridique concernant des vies humaines. Donc la personne qui connaît, qui avait un savoir, lui a dit: mais qui peut t'empêcher de te repentir? Au contraire, tu peux te repentir sur ton droit. Et il lui a conseillé de quitter cette ville, ce milieu malsain, et se diriger vers telle ville, car dans cette ville, il y a des gens, ces gens sont des gens salihin, des gens pieux, des gens justes. Et donc, l'assassin repenti a pris le chemin pour donc aller mener sa nouvelle vie de repenti, sa nouvelle vie d'apporter la paix donc à la société. Et pendant donc son trajet, il est décédé, il est mort. Et donc là, les anges de la miséricorde voulaient le prendre au paradis parce qu'il s'est repenti, mais les anges de l'enfer ont voulu aussi le prendre en enfer parce qu'il a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de crimes, il a commis 100 crimes. Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, leur a envoyé à ces deux parties, donc les anges du paradis et les anges de l'enfer, et Allah Ta'ala leur a envoyé un juge, donc un autre ange à titre de juge, juger donc les deux parties et donc donner donc je dirais la décision où doit-on mener cet assassin repenti. Alors l'ange leur a donc conseillé, les a conseillé de mesurer la distance parcourue et la distance qui restante, vers laquelle est le plus proche, vous allez donc le ramener. Et on a mesuré, on a trouvé donc que la distance vers laquelle, la ville vers laquelle il s'est dirigé, elle manquait de cette distance, d'un empan. Et dans une version, c'est Allah Ta'ala qui a rétréci donc cette distance de la mesure d'un empan. Et bien sûr, donc Allah Ta'ala a pardonné à cet assassin repenti, et donc il ira au paradis. Ça ne veut pas dire on a le droit de faire tout ce qu'on veut, on a le droit de tuer, on a le droit d'assassiner, ensuite on va se repentir. Donc là, si vous voulez bien,
on va le traiter dans une émission donc à venir, Inch'Allah. Merci donc, chers frères, chères sœurs, vous qui nous avez regardé, de votre bien aimable attention. أشكركم جزيلا إخوتي وأخواتي الكرام والكريمات على حسن استماعكم، وأسأله تعالى أن أكون يعني قد قدمت إليكم يعني شيئا قد نفعكم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.